La diversité culturelle transmise à travers les générations et l'extrême richesse de sa biodiversité, due à la multiplicité des écosystèmes naturels, donne au Maroc une exceptionnelle abondance en produits du terroir. 2,3 millions de tonnes sont produits chaque année pour un chiffre d'affaires de 15 milliards de dirhams. Conscient de ce potentiel, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts a placé le développement des produits du terroir parmi les objectifs privilégiés du plan Maroc vert, validant ainsi une alternative très prometteuse pour la mise en œuvre d'un développement local, viable et durable, particulièrement dans les zones difficiles. Cependant, plusieurs contraintes affectent le développement de ces produits. Pour lever ces contraintes et exploiter les potentialités offertes, le ministère a lancé à travers l'ADA, l'Agence pour le développement agricole, une stratégie de développement de la commercialisation des produits du terroir. Cette stratégie vise à revisiter le mix marketing des produits en apportant des améliorations aux produits, à la promotion et à la mise en valeur de la labellisation, mais également à trouver les voies d'accès au marché en créant une courroie de transmission entre producteurs et distributeurs, en ciblant le marché domestique et les marchés étrangers. Ambitieuse, cette stratégie repose sur 5 leviers d'intervention prioritaires, déclinés sous forme de programmes d'action annuels qui touchent l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur des produits du terroir. La mise à niveau des producteurs, le développement de la logistique, l'appui à la labellisation, l'amélioration de l'accès au marché de la distribution moderne et la promotion des produits du terroir et des labels. تم الاستدعاء ديالنا من طرف وكالة التنمية الفلاحية من أجل دورة تكوينية اللي كانت فيها مجموعة من المواضيع. كان هناك خطة العمل، كان هناك الحكمة الجيدة، والحصة الأخيرة التي نشتغل حاليا عليها هي كيفية تسويق المنتوج من أجل الرقي بالتعاونيات وتحسين يعني تسويق المنتوج ديالها بواحد الشكل اللي تهدف اليه وكاله التنميه الفلاحيه باش ترفع من الكفاءه ومن التنافسيه ديال التعاونيات المحل لترويج المنتوجات المحليه. Consciente de l'importance de la formation pour l'amélioration des compétences et des savoir-faire, l'ADA a organisé plusieurs sessions de formation au profit des coopératives et des groupements d'intérêt économique. Ces formations ont concerné les différents aspects des plans d'affaires, à savoir la bonne gouvernance, la production, la valorisation, la commercialisation, le marketing et la finance. Un accompagnement pratique s'est avéré nécessaire pour opérationnaliser les changements ciblés. تعاونية التسكيرة الفلاحية اللي تأسست في سنة 2006 حاليا فيها 27 متعاون من بينهم 4 ديال النساء. وكنا من قبل واخا مهيكلين وحتى جات الفرصه باش نتكونوا سواء في التسويق وسواء في النظام في الحكمه الجيده. والحمد لله احنا في تزايد تقنيا، في تزايد في ربحيا. حاليا كنشتغلوا على تثمين ديال التمور اللي كيتمناو ان شاء الله باش نحصلوا عليها باش نكونوا في ارقى تعاونية اللي كيضرب بها المثل في إقليم ضطر. هذه المجموعة هي واحدة من بين 20 مجموعة تأسس في إطار مخطط المغرب الأخضر. المجموعة ديالنا كتضم 8 ديال التعاونيات، من بينها 2 تعاونيات نسوية، يعني أكثر من ثلث المنخرطين في المجموعة هم نساء. هذا شي في إطار مقاربة النوع. عندنا وحدة اللي الطاقة التحويلية ديالها 60 طن في 24 ساعة. عندنا طاقة تخزينية ديال 300 طن. الوحدة مبنية على مساحة إجمالية ديال 1 هكتار. كنستغلوا ما يفوق 3000 هكتار بالنسبة للمنخرطين في المحيطات اللي تابعين المجموعة ديالنا. إذن حتى المجهودات اللي كيقوموا بها المتعاونين، المناخ الجغرافي المتميز ديال الإقليم وزان، وكذلك الدعم اللي كنلقاو والمواكبة اللي كنلقاو من لادا، هادو كلهم اجتمعوا باش يجعلوا من الزيت ديالنا يعني زيت مطلوبة على الصعيد الوطني وكذلك في الخارج.
الدور ديال المجموعة ذات النفع الاقتصادي دار زعفران تلوين هو أولا التثمين والتعريف عاد التسويق ديال المنتوج ديال الزعفران اللي كيتعتبر واحد المنتوج اللي هو يعني معروف عالميا. فيما يتعلق يعني بالنتائج يعني المحصلة يعني هي نتائج مشرفة يعني حيث أنه يعني هذه النتائج هذو يعني مرتبطة بالمشاركة ديالنا يعني في المهرجانات وفي المعارض الدولية. السند ديال وكالة التنمية الفلاحية المجموعة ذات النفع الاقتصادي دار زعفران تلوين كيتجلى في بزاف ديال الحوايج، من بينهم اولا الاشهار بالمنتوج ديال الزعفران وبدار زعفران ككل. ثانيا من بعد الاشهار يعني البحث عن الاسواق سواء على الصعيد الوطني او الصعيد الدولي. Dans le cadre de la mise à niveau de l'offre des coopératives, plusieurs actions ont été entreprises dans le but d'augmenter leur capacité de production, d'améliorer la qualité de leurs produits ainsi que leur packaging afin que le contenu et le contenant soient à la hauteur des exigences des acheteurs potentiels. طبعا كما قلنا بأنه في الأول خدمنا على المواد الغذائية المربى والشرائح والخروب، ومن بعد انتقلنا إلى مواد التجميل. درنا زيوت ديال التجميل، لي سافون، لي كريم مستخرجين من الصبر، من زيت الصبر، يعني منها مواد غذائية ومنها مواد تجميلية. كاين منها مساعدات كانت سنوية بحال الامبالاج، بحال يعني الصنادق، بحال لي ماشين، يعني هادو ساعدونا في يعني يكون واحد الخدمة سريعة. Toujours dans le cadre de la stratégie du développement de la commercialisation des produits du terroir, l'ADA encourage les groupements à labelliser leurs produits, le label étant un moyen d'identification, de garantie de la qualité d'un produit et de protection contre la fraude. Les signes distinctifs d'origine et de qualité concernent des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques couverts par la loi 2506. Ils sont au nombre de 3. L'appellation d'origine protégée, AOP, l'indication géographique protégée, IGP, et le label agricole, LA. Les femmes, elles aussi, s'organisent et se structurent pour prendre en main leur destin. هذه التعاونية بدات في 2008 وبديت معهم الحمد لله، وبنا لي لوكال وتجهيز الحمد لله، كل شيء جهز لي، الوكالة جهزت لي تجهيزي، والمغرب الأخضر بنا لي لوكال وتجهيز معاه الحمد لله. والحمد لله بادين مازلنا نزيدوا لقدام، مواصلين عن حنا نزيدوا لقدام، وحنا تبارك الله أشهر تعاونية هما حنا 3 ضريكات حالا مع لاضا، والله الحمد لله بناونا لوكال وزهزونا، والله هما اللي داونا برا وما بخلونا شي من ناحية التسويق، الله يجازيهم عنا بخير. مشاونا لفرنسا ومشينا لألمانيا ومشينا الإمارات، كان المشاركة من عندهم، ما نزقلوش الحمد لله، ونمشوا ممكن نسوقوا منتوجنا وندو معترف به. L'ADA ne se contente pas d'aider les producteurs à s'organiser, elle apporte également son appui dans le cadre du pilier 2 du plan Maroc Vert, en finançant en partie des projets de mise en valeur par le biais du Fonds de développement agricole. الوكالة الفلاحية أعطتنا عدة تدعيمات وعدة بقنا لا رفقنا لحد الآن، ومعمرنا هي ذاك الشريك الوحيد اللي عندنا اللي تبعنا الاتحاد التعاوني القطب مولي عبد السلام. بالنسبة للتكوينات لا في تربية النحل ولا تربية الملكة ولا التسويق ولا عدة تكوينات اللي لقات المنخرطة اللي داخل الاتحاد، والحمد لله دابا ماشيين واحد الاتجاه بالطرق عصريه، بالطرق لا تعرف يعني مدروسه.
Pour accompagner les groupements de producteurs à l'accès aux circuits de distribution modernes, l'ADA mène une série d'activités qui ont permis de référencer plus de 130 coopératives de produits du terroir, représentant plus de 360 produits auprès des grandes et moyennes surfaces et des magasins spécialisés. Il s'agit de produits utilisés aussi bien à des fins alimentaires que cosmétiques. التعاون اللي كتكون من 28 امرأة اللي كتشتغل في المجال ديال النباتات الطبية والتثمين ديالها. الوكالة التنمية الفلاحية كترافقنا دائما في تسويق المنتوجات الأعشاب الطبية والعطرية والولوج ديال الأسواق الكبرى والمتوسطة وكذلك من خلال المعارض الدولية. L'agence a également déployé des efforts en matière de massification de l'offre de commercialisation à travers le lancement de la construction de 2 grandes plateformes logistiques et commerciales à El Hoceima et à Meknès. L'ADA organise la participation des producteurs à des salons et des foires. Des délégations comprenant des coopératives se sont rendues en France, en Allemagne, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et en Suisse. L'agence a veillé à assister les coopératives exposantes afin que ces dernières puissent promouvoir efficacement leurs produits. Partout, les produits marocains ont séduit les consommateurs et dans plusieurs pays, des acheteurs et des distributeurs ont signé des partenariats avec des groupements agricoles marocains avec pour conséquence immédiate une hausse des carnets de commandes de ces groupements. وان شاء الله غيكون هنايا في الحسيمه واحد بلاتفورم اللي غيكون ديال التخزين والتسويق. هذا غيكون واحد الدافع عاوتاني جديد علينا حنا باش ننتجوا اكثر ونسوقوا اكثر ونبيعوا اكثر. وان شاء الله كنتمناو انه يكون بادره خير على التعاونيات. وكالة التنمية الفلاحية هي حاولت تفتح لنا أسواق محلية من ضمنهم المعارض اللي تتقام هنا في المغرب كمعرض مثلا مكناس اللي هو من المعارض الكبار اللي تيكونوا هنا في المغرب وتنحاولوا أن به تنسوقوا المنتوجات ديالنا يعني بواحد الكيفية اللي هي كبيرة. وكذلك المعارض اللي تتقاموا يعني خارج المغرب مثلا معرض ديال برلين اللي هو معروف وكاع الناس تيمشيو ليه، معرض باريس ديال هذو كله معارض ديال الفلاحية اللي هما تنحاولوا اننا نسوقوا فيه المنتوج ديالنا والمنتوج ديالنا تيتعرف. وكذلك من واحد الجهه اخرى وكاله التنميه الفلاحيه مع بريد المغرب داروا لنا واحد لو سيت وهذا ولا مهم. علاش؟ لان دابا الناس في تطور والناس ولاو دابا تيبغيو يكومونديو عبر الانترنت والشبكات العنكبوتيه دونك بالنسبه لهم هما هذيك احسن وسيله. وبهذه الطريقه هذا تيكون المنتوج تيتباع بكيفيه اللي هو سريعه وتيكون في متناول الجميع. Élaborée et opérationnalisée en 2012, la stratégie de développement de la commercialisation des produits du terroir présente 4 ans après son lancement des premiers bilans largement positifs. Néanmoins, d'autres produits du terroir marocain attendent de trouver leur place dans les supermarchés nationaux ou de voyager au-delà des mers. Pour y parvenir, des efforts sont encore fournis par l'ADA dans l'organisation des producteurs et leur accompagnement. Relever ce défi est à portée de main, pour peu que tous les acteurs conjuguent leurs efforts et confortent la dynamique déjà enclenchée.